Hello guys, I am Babes Jeremy Federico. I am a political science graduate at the University of Tinasal, Bacolod. I have 30 years experience in election campaign in Bacolod City since 1992 up to 2022. So, when you say about election behavior, voters behavior, I would likely have an idea. In such a way, I have this idea also on how to predict or who would likely win the 2025 elections. Okay? If you're just going to listen sa mga media, sa mga operators, ang ila, kung sinong ila kandidato, amo na itong dumadaog. Okay? Ang kada kandidato, may higo, may musina, may tae, may ipot, sila may mudslinging, may corruption. Pero ang tao, sa totoo lang, ang tao, sa palibot ko, sa diing makad, sa kapiyan, tindahan, sa balay, asawa ko, Ngilang pindi ko sino ko makatag sa mong kwarta sinong dako. Mana sa kwarta man. I hate that. Nakigang mo na sila. Galing yung mga basol kaya sabton ng nila nga. Ikaw man na tudlo sa amon nga ikaw man nga man. Well, maybe masalagid man ko pro mo na. Now, actually there are 5 general factors that affect some behavior. First is the family status, because the family's economic status affects the decision making of the children, first their voting behavior, their voting pattern. Then the education level. Okay, so if you have a rich family, depending on the schools that you have, if you're in the public, of course, more on low level of critical thinking. When you're in private, most likely, if you're in private from the middle class, it's good. But you're from the elite, then it's good. Because those elite more part of a political family, because they have bad influence to voters, to their classmates. So religion, schools, education, state, and the media, and then peers, mga barkada nila, classmates, group. Okay? Media, everything, music, news, media. Now, in sociology, there are 5 man. There are personal factors, internal and external. They have the social relationship. And we have the state and media also. Then we have the environment, because the weather and the environment, the religion and culture and education. 5. Now, one thing that but we're going to see, why is it the Philippines still is a third world country? So in a third world country, you can't expect a mature voters. Okay, most of them are poor and they can easily be bought. So money is a big factor. So si Bing, last election, pwede siya. Aside from the fact na ang iya mismo ng mga botante, mismo captured voters. Nga mabuto na siya, bisan pila lang. Kaya hindi sa ni Albimo, ni Simon. So wala na buto sa iya, because nga wala katilaw, gin kamol sang iya nga mga interes. Muna ang rason, Bing. So importante dire, sining election, may kwarta ka, kag ining kwarta tupa sa tao ang sakto.
Kaya kung ang imo nga leader, grabe man mangganit, basi dira ka man madisgrasya, bisan na pagkara ko imo kwarta. La? So, dapat may system, may machinery, system, kag may sakto nga organization, kag planning. Now, dinaya ay sa election. Sa automation, ang dinaya ay, bala mo kung dinaya ay, kung magbase ka sa in-print nga election returns, kag sa gin-transmit nga electronic transmission. So, which means, dapat may system ka man og checking. Sang ER, may mo ka mga collection, kag encoding, and on the day of the election, dapat may mabase mo, gina-transmit nga result sa isa ka presin sa imo nga gin-gather nga result bisa physical nga ER. Okay. So, kung madawag ako, hindi madawag sa congressman si Albi Gia pa madawag eh. Kay ti kurang mo taktong iya nga plano mamakal sa tag 2,000, 3,000 gapon. Din si kay pamilaran makuha. Dunay pa sa ni Greg, ti ako sa si Greg nga damo pinang kurakot ti damo na pundo, damo na kwarta mamakal gina. Basi tag 3,000 kurang butante sini nga ugada sini election. So ako amsan samong kay Greg ka. So posible ba si Albi gasataya kag Kalaw. And majority sang ilang konsyal. Pattern sang kay Bingman, pinimo sa naligad. Okay? Sala lang gid si Bing eh. Nasala gid siya sa pagkuha sa mga operator ya. Ang sino na mago na suksnanan sila ni LD. Tandaan yung gitna. Kabalo ko na. Okay? So, mga ila special ops sa nila na balaan. Wala ni sila yan na kakuan sa aktual nga organizing kag organization sang campaign machinery. Ang ila listahan na, ini yung listahan na. Target sila voter, sabi 100,000 ang voter. Target sila 80,000. Ang ila patupan, ang 50,000 lang. Amo na yung style ni LD. Nuno yung mago pag yung lain pagidnaya, kaya muna kay kabalo sa special ops, hindi na sa main machinery ang tanang lista, halin kayo nuno yung mago, sus, mambal ka guro, 10% lang matupa sa tao, ang 90% yan, nuno yung mago, promise, ito, muna yung ako, hindi pala noy?